Silakan Doktor. Okay. Saya akan fokus slide. Okay. Terima kasih Dr. Prof. Madya, Dr. Sadia bersyukur selaku pengurusi dan juga koordinator bagi program RIS Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Saya pertamanya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kerana menjemput saya untuk sesi sharing ini. Dan seperti yang kami dah cakap tadi sekejap sebelum sesi bermula, saya sebenarnya bukanlah expert dalam policy brief atau policy paper ni, bukan the expert dekat Malaysia ni, tapi kerana ini merupakan sesi sharing, saya tak keberatan untuk menerima jemputan ini, dan inilah kita bersua-muka. Dan saya juga sebenarnya masih dalam proses belajar untuk improve my skill in preparing policy papers. So kita boleh learn from each other lah. Untuk pengenalan diri agak weird sikit lah. Saya sebenarnya by training merupakan political scientist, specialized dalam public policy dan juga governance, especially on the parliamentary affairs lah. Saya merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengurusan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, tetapi sekarang ditindikkan di Center for Ocean Governance, Pusat Tabik Urus Lautan, Institut Oceanography dan Environment, UMT juga, sebagai koordinator. This is a new center yang baru establish pada bulan Oktober tahun lepas. So basically COG yang kita panggil COG ini merupakan orang kata center yang bertanggungjawab untuk menjadi penghubung antara bidang sains dan sains sosial. So a part of it basically kita tolong universiti untuk translate apa-apa projek daripada bidang sains kita lunakkan menjadi kepada polisi. So macam saya kata tadi, saya juga masih lagi at the learning process lah, to sharpen my expertise dalam bidang ini. Boleh tukar data ke next slide? Boleh. So jadi untuk today's sharing session, I'm going to emphasize more on translating. Macam mana yang kita dah cakap tadi, kita translating academic knowledge into policy solution, and how we translate from our scientific, from our empirical research analysis and findings to something practical. Kita tahu kadang-kadang kita ni, sebab saya pensyarah juga kan, kita ni lecturer ni kadang-kadang orang kata syok sendiri kita dalam dunia kita. Bila kita tulis something, sometimes kadang-kadang dia tak begitu praktikal untuk kehidupan harian, but then more it's a very niche area yang kita target pada peer group kita sendiri. For this discussion, I will divide presentation into dua bahagian lah, into two parts. Part satu, I will touch on what policy paper is. Ini very general. Saya rasa kita rakan-rakan semua dah pun mungkin faham. And part two, I will touch on how to write an effective policy paper. So I believe that policy paper or policy brief is not something alien untuk kita semua sebagai warga universiti, especially among the academician and researchers lah. Kita dah biasa dengan elemen-elemen ini. The difference is only how we structure our thinking, how we metric our case. That are the other ingredient tu sebenarnya ramuan untuk buat policy paper ni are the same. I would argue that lah. Doktor, next slide. So inilah kita akan lihat dahulu part general. Dan part general ni what is policy paper?
basically is a research set. It's a research piece focusing on specific policy issue that provides clear recommendation for policy maker. So the keywords sini ada dua. Basically kita kata keyword dia a specific policy issue and recommendation. Meaning we pick one issue specifically before elaborating the sub-issues within the overarching issues. Kalau kita bercakap tentang alam sekitar, so we pick up everything about climate change, so we focus on the climate change dan barulah kita elaborate the sub-issues dalam climate change itu sendiri. And the second one is a recommendation. The second keyword is recommendation. So it's not a policy paper if recommendation are not meant for policy makers. Ini the different. Kita buat in our papers, dalam our article, journals ke book, sometimes we come up with a recommendation. In our research project also, FRGS, we come up with the recommendation. In our thesis, thesis yang kita semua buat master, buat PhD kan, kita come up juga dengan recommendation. But then the difference is dalam policy paper, policy brief ni, the recommendations basically kita kata are meant for the policy maker, for the lawmakers. We have a specific target group. Kerana itu apabila kita buat policy brief atau policy papers ini, we need client. So normally the client come first. So we have to think about client. And that I'm going to touch on this in dalam bahagian 2 nanti secara lebih detail. Jadi in the sense dalam konteks kita sebagai as a federal country, policy makers can be at the federal level or can be at the state level. So kita ada local government, but then our local government in Malaysia is not basically function as the federal and state. So the enactment dibuat oleh state and the atas dibuat oleh federal lah. So basically the target basically kalau kita nak cari client or nak approach a client, it should be at the federal and the state level. And bila kita bercakap what is a policy paper, so mesti ada apa yang bukan policy paper. So what is not policy paper? Historical analysis is not a policy paper. Sekarang kita tengah banjir. Kan kita banjir sekarang ni, so people come up, kita tengok dalam SOCMED, come up with the history of apa nama ni, of banjir in KL and Klang Valley in 1971 and 2021, 1970 to 2021. So that is not analysis. That is not a policy paper. It's a historical analysis. And also opinion piece also not a policy paper. Jadi kita punya pandangan dalam surat khabar itu bukan policy paper, ataupun macam saya kata tadi dalam thesis pun kita bagi recommendation and then it's not considered as policy paper because the target is not specific. Okay, next data. So ini basically yang saya nak sentuh tentang basic element. Nanti kita terangkan lebih lanjut nanti basic element dalam policy paper. So yang pertama dia mesti ada description of the context and importance of the problem. Nothing much different than apa yang kita biasa buat dalam semua research. So description dan juga problem ni is helpful to apa yang kita kata to careful define the problem and frame kita punya thinking melalui specific question yang perlu kita sendiri jawab. Biasanya bila kita buat policy paper ni, kita yang ajuh soalan, kita sendiri yang jawab lah, tapi dia beza dengan kajian lain, dengan di sana kita melibatkan agensi-agensi yang berbeza, through FGD dan TWG lah. So itu yang support kita punya answer juga. Kemudian dalam basic element dalam policy paper ni, kita mesti discuss a range of policy option. Maksud a range of policy option yang ada, yang sedia ada dan juga yang ada di luar negara sebagai benchmark for us dalam isu yang sama. We have
support our proposal ataupun our claim by the existing policy option yang ada dekat Malaysia ataupun benchmark dengan negara-negara luar. Yang ketiga, mesti criteria for judging policy choice. Kita mesti beritahu apakah kriteria-kriteria dalam pemilihan polisi yang kita buat, dan last kali mesti ada recommendation. It's a must. Everything must be concluded dengan recommendation. Nanti kita akan lihat secara lanjut dalam bahagian 2 nanti. Next, Doktor. Okey, ini sepintas lalu kepentingan policy paper, the importance of policy paper. Policy paper basically is a critical analysis of an important social issue or problem. Kita masuk social issue ini bukan bermakna dia mesti dadah, dia mesti masalah fikiran. No, everything is a social issue. Bila kita cakap tentang misalnya environment, it's also a social issue, because when we talk about climate change, yang affected adalah manusia. So dia affected dari segi ekonomi, dia affected dari segi dia punya quality of life, resilient lifestyle dan sebagainya. So that's why in the end kita kata dia relate dengan social issue or problem. So again, it's involve a research and develop a defensible plan. This is important. Dia mesti design, kita punya policy paper mestilah satu yang kita boleh pertahankan. Bila kita bentangkan dia, dia merupakan satu kaedah penyelesaian, solving the problem, and dari situ juga kita formulate workable strategy for implementing the plan. Workable strategies. Masuk workable strategy maknanya benda itu mestilah practical, achievable, bukannya sesuatu yang bersifat teori. Kita bukan come up with the different model macam FRGS yang belum tested. We come up most likely benda yang memang kita boleh apply dalam kehidupan seharian. We don't come up with the grounded theory, something yang belum practical. Ya, jadi in other words, bukannya satu yang prototype, dia mesti something yang kita dah diuji at least. Next, Doctor. So ini juga how to kita lihat how to develop a policy. So again, kalau tengok gambar sebelah ni, sebenarnya inilah antara perkembangan terbaru. Specifically untuk Terengganu, but then it's also good for Malaysia dari segi enactment untuk penyu. Ya, kerana penyu ini bawah state, ya, bawah state, jadi Terengganu ada penyu, jadi enactment penyu baru sahaja dibina. Dan akan berkuat kuasa tahun depan. And then when we talk about policy paper, ada benda yang boleh dibuat secara cepat, ada benda yang mengambil masa yang terlalu lama. Bila dia involve changes of culture, changes of attitude, perception towards something. So as an academician, if we believe in something, we cannot give up early. Sebab macam penyu ni berpuluh tahun, 3 generasi UMT berjuang untuk pindaan enactment ini. So ada profesor dah bersara diganti dengan profesor madya, dah bertukar ke universiti lain dan diganti dengan senior lecturer. So 3 generasi melibat hampir dekat 20 tahun perjuangan untuk pindah enactment ini. So my point here is that tak ada something yang cepat dalam kita develop a policy. So how to develop policy, back to the subheading ni. Yang pertama, identify the needs. We need to understand. We have to identify the need. Kita tak boleh pick up sesuatu dari atas langit gitu. Okay. Identify the needs, and biasanya the needs is also come up. Kita boleh dapat the needs receive daripada agensi kerajaan kalau mereka memang mencari kita, ataupun daripada NGO untuk kita propose kepada policy makers. And then kita identify who we take lead responsibilities. Ya, jadi bila kita sebut yang kedua, identify who will take lead responsibility, kita tak boleh kata oh kerajaan Malaysia, oh kerajaan negeri Terengganu. Cannot, because it's too general. Kita have to be very specific.
Misalnya katakan penyu ini kita bekerjasama dengan Jabatan Perikanan, ataupun yang kalau projek saya sebelum ni untuk pembangunan, polisi pembangunan taman laut, taman-taman laut, and then Plan Malaysia yang merancang pembangunan di Malaysia, yang menyediakan pelan struktur pembangunan sebagai sebagai agensi yang lead responsibility kepada apa yang kita ingin bangunkan. Sebab kita sebagai academician, we cannot challenge directly to Parliament or to the Dewan Undangan Negeri. We need orang kata agensi yang bertindak bagi pihak kita. Yang ketiga sama seperti kita buat research, kita gather information, kita draft policy, kemudian kita consult with appropriate stakeholders. Normally appropriate stakeholders come back again kepada agensi mana yang terlibat dalam perkara ini. Jadi stakeholder definitely rakyat tak boleh ditinggalkan. Stakeholder is always involved rakyat. Biasanya kita buat dalam FGD. Kita akan buat dalam FGD. Rakyat biasanya kita survey lah. Kita buat dalam FGD. Melibatkan berpuluh agensi. Sama ada daripada private, government ataupun NGO. Biasa normally kalau based daripada experience saya dalam a few project, kita biasanya melibat dalam the whole process tu paling kurang kita libatkan 30 agensi lah dalam FGD. Kemudian dalam TWG kita kecilkan berdasarkan pada session untuk membantu kita memberi feedback secara teknikal, secara saintifik. Kita takut kita tergelincir kan, gairah sangat, kita buat benda lain. Kemudian macam biasa kita finalize dan kita dapatkan approval polisi tersebut daripada kalau di state lah, kalau di peringkat federal, dan akhirnya implementing. Next letter. Okay, so ini kita akan lihat dari segi writing writing and effective writing and effective policy paper. So ada 4 perkara yang saya sentuh di sini. Yang pertama adalah we deal dengan short attention span. Ya, bila kita buat polisi ni kadang-kadang benda ni dalam tempoh yang sekejap saja orang beri tumpuan. Misalnya kalau sekarang ni kita bercakap tentang COVID-19 kan. So it definitely kita bagi attention yang cepatlah kepada perkara tersebut kalau ada agensi yang approve kita. Then get people to act. This is very important. Ini start yang biasanya berbeza sedikit dengan research di dekat universiti lah yang kita buat FRJS ke, DRJS ke, RJS dan sebagainya lah. Geran-geran research itu berbeza. Jadi kita get people to act dengan apa yang kita buat. And then yang ketiga, maintain a measured tone. Yang keempat, reader takeaways. Ini kita akan lihat satu per satu nanti. Jadi bila kita okay, doktor kita deal, bukan doktor, next. Okay, thank you doktor. Deal with short attention span. Apa maksud dia? Yang pertama, kita mesti clear and concise statement. Ya, kita come up with a clear and concise statement. Mesti ingat apabila kita buat masuk clear and concise ini, kita jangan melirik macam it's different dan kita prepare FRGS. Ya, kita kadang-kadang panjang dan sebagainya. Sebab dalam buat policy paper untuk dapat buy-in daripada agensi, we won't get extra point for lengthy prose ataupun bombastic vocabulary. Saya nampak beberapa saya pernah tengok beberapa prosa yang kena reject bila kita bidding kan, ataupun kita dipanggil untuk menilai. There is a tendency, there's always tendency among kita untuk guna bombastic, guna jargon too much sampai kita tak faham. Mesti ingat, bila kita prepare policy paper or policy brief, it should be universal.
everybody cross the field, daripada engineer, daripada IT, daripada ekonomi, daripada muamalat, daripada politics, daripada marketing, understand our language. This is actually something yang bukan boleh buat dalam masa sehari. We need to train ourselves how to write something simple yet sophisticated. Sophisticated bukan bermakna kita guna perkataan bombastik, kita bergunaan perkataan menjaga. Basically kadang-kadang biasa benda yang berlaku dalam ni biasanya orang sains, kita tak boleh salahkan mereka, terbiasa dengan language mereka, dan juga kadang-kadang daripada law menggunakan too much benda-benda istilah-istilah dalam law yang orang luar sebenarnya tak faham. Kemudian yang kedua adalah bluff, BLUF. Maksud bluff ini bottom, line up, front. B tu bottom, L tu line, U tu up, F tu front. Maksudnya di sini kita cuma, in other words, we begin a paragraph with conclusions. Ini yang beza dengan grant research yang lain. Sebab grant research kita buat sesuatu yang perlu dikaji, because kita kaji something yang ada gap. What is the gap in the research after we come up with the research. Sedangkan policy paper or policy brief ini kita come up the suggestion, recommendation to be implemented. Benda yang kita boleh digging awal-awal melalui desktop study. So then we back up dengan our finding later on. So even at the proposal level, we have to show already dalam kita punya problem statement tu, this is what exactly happening or has been implemented around the world. Kalau dalam konteks Malaysia, misalnya kalau katakan Selangor tak buat, Perak buat, so kalau Perak dah buat, Selangor belum buat. So maknanya benda yang dah existed. It doesn't have to be orang kata gap yang untuk cari novelty, originality. No, it's not about originality, novelty of the research, the gap of the research. It's about how we should be able to implement the thing. That's why kita come up dengan bluff tu. So ini antara yang beza bila kita propose kita punya policy brief itu. Kemudian kita cuma come up dengan only essential information. Macam saya katakan tadi, we don't get, please don't get bogged get bogged down in too many details. Because bila kita academician ni, we have a tendency to come up with the literature review, and we put so many citation inside, kan? Itu scientific. No, in policy paper we don't have to. With our problem, we don't really have to put like 20-30. We're not applying for FRGS. We're applying lobbying people, the politicians, or their staff, the politician staff, untuk kalau kita sebagai gateway untuk kita propose kita punya idea. So as long as kita ada references in the end, that will be enough. Kemudian kita kena cover all base. Maksud sini make it as true sounding as possible. So the audience feel they don't have to go to other sources. Ini basically kemahiran menulis lah. Maksud saya kemahiran macam mana kita come up with a very sophisticated idea yang simple, and then bila orang baca tu, orang fikir, oh, that's it, this is exactly what we need, and kita tak akan tengok lagi proposal orang lain. Ataupun of course bila kita bidding, kita akan tengok juga proposal, kita akan tengok proposal lain, but then dia lekat dalam kepala among the the assessor tu, dia kata, oh, this is exactly what we want. Because dalam policy brief ada dua kaedah. Sometimes kita di hire, they come to us when we already established, dia akan datang pada kita. Once you rakan-rakan kita semua yang dah establish, dia akan datang kepada kita, we have this issue, this is what we want to do, so can you help us? So dia bagi idea kasar dan kita draft bagi mereka, and then we draft again and again sampai dia orang puas hati. And another way juga kita bidding. Kita bidding maknanya
we come up, we need a policy policy paper, then dia buka bidding kepada public, then kita bid lah. So that one, ini yang saya katakan tadi, make sure they feel that you don't have to look into other sources or other proposal, sebab yang kita semua dah bagus. Okay, next Doctor. Okay, yang kedua, get people to act. Ya, jadi masuk get people to act ini, kita yang pertama kita give specific policy recommendation. Maknanya apa nak buat dengan isu ini, apakah polisi yang boleh kita laksanakan. And then yang kedua, show how it will impact them. For example, kan, kita tunjuk how we impact their surrounding. Kalau sekarang ni, kalau kata kita perlukan satu polisi baru untuk kawal banjir di Klang Valley, ya, di Lembah Kelang. So kita mesti convince impact itu secara, orang kata, secara berkesan lah. Dan kita perlu, yang kedua kita perlu kaitkan, orang kata, how can we relate it to national securities. Kalau kita tengok SOCMED, ya, dalam 2-3 hari ni dah mula, everybody caught dengan banjir ni, macam tak prepare, semua orang tunis jari kepada masing-masing. Then it can be, then this is what we can use as academicians, that you need a policy, how to coordinate this, kan, how to do it this, and how we impact the people life, how we impact the national security. Kalau kita baca, ramai orang kata media masa SOCMED, apa lama ni, because it's close, kan, SOCMED sensationalize the issues. To me, it's not sensationalize the issues kalau tengok banjir. Because bila 21 orang dah meninggal, ada lagi yang missing, it's a big deal. It's not tahap 1. It's not even tahap 2. So sekarang ni ada agensi yang kata, oh, this is tahap 1, tapi SOCMED yang sensationalize. No. Bila kematian 21 orang, it's not a tahap 1. And why it's become a national issue? Because Klang Valley is the hub, is the jantung for Malaysia. Anything yang happen ke Malaysia, country boleh collapse. So imagine berapa expenses untuk redevelop kesan banjir ini. So this is what you, for example, we have to show what need to be done. Even a policy brief can be done, how to conduct emergency dalam banjir di tu. Saya urge Husin, seems dekat dengan Klang Valley, you probably come up with the lobbying anyone yang dekat tu untuk come up with the how to coordination of the banjir bencana. Seems like Nakma seems tak berkesan sekarang ini. So that as a researcher for the policy brief, you should be able confident enough to criticize the witnesses. Dalam policy paper, if you come up with bukan kita kata nak menjatuhkan, but then the policy, bila kita come up with policy paper, maknanya for improvement. So for improvement meaning there are witnesses with the existing regulation ke polisi ataupun procedure dalam kendalikan sesuatu. So we need to be confident enough to criticize the witnesses and what need to be done for the improvement. Normally politically correct kita kata improvement lah, kita tak kata benda tu apa lama ni gagal dan sebagainya. And then another secret thing, again, normally dalam satu projek kita involve semua orang kan dalam pelbagai bidang, and then masa lobbying we need to give also political impact. Even though dalam poin ketiga ini saya sebenarnya don't argue for an ideology. Dalam proposal, dalam policy brief kita tak argue for ideology, political ideology or the political belief, but then normally because the policy maker, lawmaker among the politician, we also give the impact. For example, kalau banjir ni kita tak akan masuk dalam proposal, kita come on, yeah, everybody kan, basic kawan kita kata macam voters, rakyat mesti marah. So kalau ada election, it will be very bad image for the state or for the federal government, whatever it is. That normally kita bercakap secara luar lah.
Itu. But then dalam paper we don't argue for an ideology. Maksud saya sini kita must argue for a specific course of action. Bukannya kita argue sebab because kita bukannya preparing, we are not preparing for a party manifesto. Party manifesto can be kayangan. Atas langit ketujuh. Kita buat manifesto, but then sounds so good, and then people buy in the idea, but then we cannot implement that. But then policy paper is something a specific course of action, maknanya ia boleh implemented. Of course, yang implement in the end adalah authority, pihak kerajaan. But then kalau kita buat lebih kurang, our record is going to be bad. People know who's prepared for that. Normally dalam policy brief kita tahu tim mana yang involved dan sebagainya. So you don't want in the end kata, oh Usim yang prepare ni. Mati kan, in the end kita tak payahlah dia Usim. Kan? So to establish, to build up our name, ambil masa bertahun-tahun, kadang-kadang 10 tahun. Tapi untuk destroy our name kan, easy je. Dalam sehari kita boleh destroy. Oh, this UMT ni really terrible lah, jangan hire dia lagi next time. Kan? Okay. Next, kata. Okay, dari segi maintenance measure tone ini, macam saya katakan tadi, don't kita bagi fact based argument. So don't come across an ideologue. I'm not saying that you have to compromise what you believe very strongly in particular principle, but dalam buat policy paper, bear in mind, not everything must follow our way. Ya, kalau kita ada certain belief system, oh mesti A, B, C, but then daripada FGD dia sebenarnya X, Y, Z. So we have to be able to compromise with X, Y, Z as long as benda tu tidak melanggar undang-undang, walaupun dia tak sesuai dengan cita rasa kita. Kalau semua orang nak uniform warna putih, and suddenly kita nak hitam, seorang je nak hitam, we cannot say hitam is the best because everybody ask for that, for putih. Okay, so we have to be able to triangulate from the FGD apa yang sebenarnya yang diperlukan. So it should be inclusive. Nanti saya akan lihat lebih lanjut lepas ni. Kemudian yang kedua juga kita dalam measure maintain the measure tu ni, kita acknowledge potential downside and way to mitigate risk. Kenapa ia penting? Kerana it would lend us, kita sebagai research, credibility kepada diri kita sendiri dan juga kepada research kita. Sebab we are not politician. The politician akan bercakap semuanya bagus. They are the best. That's why we have to undi mereka. But then dalam kita menyediakan policy paper, kita kena acknowledge kita punya potential downside yang kita expected to happen. Kita foresee, basically kita prepare for the unforeseen circumstances and then how to mitigate the risk. Sebab itu kalau kita tengok dalam polisi ataupun kalau dari segi undang-undang, kita buat pindaan because nothing is for sure 100% boleh digunakan. Kerana perubahan masa, perubahan budaya dan sebagainya, ia perlu dipinda. So sama juga dengan policy brief, kita mesti acknowledge juga perkara tertentu, dan kalau ia beyond kita punya kemampuan, we also have to tell them lah. So ini akan beri kalau ikut pengalaman saya lah, ini tak semestinya betul ya, tapi ikut pengalaman saya dia memberi kita credibility. Sebab orang lebih yakin kita tak janjikan dia bulan dan bintang. Kita ada something yang kita tahu kita apa kelemahan kita, dan we have to renegotiate lah kalau benda tu kita tak mampu nak buat. Kalau itu yang diminta oleh klien. Next slide. Reader takes away. Ya, ini benda sebenarnya lebih kurang benda yang sama. Bila kita propose, kita buat FGD ke, kita propose kepada klien, potential klien kita buat FGD ke,
ataupun kita bentang kita punya progress dan sebagainya, kita nak audience bila dia tamat sesi itu, dia mampu memperolehi dua jawapan, memperoleh jawapan daripada dua soalan ini. Why is the current situation untenable? Kenapa masuk current situation sekarang ni, polisi-polisi yang sedia ada ini tak mampu menyelesaikan masalah. Kalau kita tengok banjir sekarang ni dekat Klang Valley, kita within 2 days ni kita nampak so much witnesses, untenable coordination among the government agency. Sekarang semua menunding jari antara satu sama lain. Dan kita nak, bila kita propose tu, kita bagi tahu dia kenapa benda misalnya, kalau kata, sebab saya guna contoh banjir ni bukan nak kritik kerajaan, tapi sebab dia baru berlaku, kita nak tunjukkan kita kenapa sampai tahap ini situasi banjir di Klang Valley, sampai tak ada agensi yang datang membantu rakyat, sampai everybody macam tak jangka benda ni akan berlaku, sedangkan dia telah dijangkakan oleh MAC Malaysia pada awal November. Kemudian yang kedua, how can it be fixed? Ini tugas kita untuk memberitahu klien kita ataupun audien kita apa yang perlu dibuat. Okay, apa yang perlu dibuat, dan kita bagi dia idea dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan. So next Dr. Okay, ini basically more or less policy paper structure. Saya akan pergi secara detail nanti dalam tips untuk 7 tips untuk policy paper lah. Tapi basically dalam policy paper strukturnya lebih kurang sama. Yang pertama mesti ada executive summary and the proposed statement. Dari segi body yang main tu mesti ada background. Backgroundnya what is the current policy, why is being conducted. Kemudian dari segi analisis kita tengok why is the policy not working. Ini again saya jelaskan, bila kita buat policy paper, kita propose policy paper, kita propose policy brief, kita kena bagi tahu, kita kena bagi highlight kenapa yang existing yang sedia ada ini sebenarnya perlu ditambah baik. Tidak lagi orang kata lestari untuk digunakan pada masa kini. And then bagi tahu why is necessary to find an alternative. Kenapa ia penting untuk kita dapatkan alternatif baru. Kemudian kita discuss a few alternative and their implication dari segi policy option. Dan last sekali again, macam saya kata, it's not a policy paper without recommendation. Kita come up with recommendation, provide recommendation, and kita kena bagi tahu juga how it can be implemented. Kita bukan bagi tahu recommendation, misalnya kata pindah akta, tapi kita habis di situ, tak ada. Kita kena bagi tahu juga bagaimana akta itu perlu dilaksanakan. Yang terbaru ini belum lagi berlaku, tapi kita dah dapat buy-in. Misalnya kami UMT COG dapat buy-in daripada MBKT, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, untuk managing microplastic. So kita dah discuss dengan selected FGD dulu dalam 3 hari 2 malam untuk brainstorming dengan klien dengan MBKT what need to be done. Basically dalam sesi itu, engagement itu, kami cuma dengar apa masalah mereka. So ini penting. Ini step pertama. Kami dengar je apa masalah mereka, apa sebenarnya masalah mereka dan apa yang mereka nak kita buat. And then baru kita come up what we can offer to them. So exactly. Tapi macam case yang terbaru yang kami insya-Allah kami akan conduct benda ni, sebab kami dah establish. So macam saya kata dia ada dua. Kalau kita baru, we need to propose our potential client. But then kalau kita already establish a certain fee, the client normally come and get advice from us. Kalau kita rasa, macam saya kata tadi, kalau kita rasa kita boleh buat, kita offer. Kalau kita rasa kita tak boleh buat,
kita bagi tahu awal-awal, but then we still for the long term punya relationship we still come up with some engagement untuk give them ideas dan sebagainya. So conclusion is definitely again about summarizing and recommendation. Next letter. Dan sebab saya duk bercakap tentang recommendation dan it's a important thing dalam policy paper ya. So sini saya jelaskan secara ringkas how kita nak tulis a good policy recommendation. Yang pertama, we have to ensure that kita semua identify the target audience beforehand. Kita tak boleh main cacah marba pergi sana pergi sini. Macam konsep solid waste dekat Terengganu. Tadi kita bercakap tentang mikroplastik, tapi solid waste dekat daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus ya, UMT dekat Kuala Nerus. Tapi walaupun di daerah berasingan dengan Kuala Terengganu, tapi local government daerah Kuala Nerus adalah Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, MBKT. So bila kami nak propose tentang solid management waste dekat coastal area di Terengganu, so we already know the person yang kena ikat adalah MBKT. So we go and identify, yes, MBKT is the audience that we need ikat dulu beforehand sebelum kita pergi lebih jauh. And daripada MBKT, dan kita kata who need to be involved, ya, and basically yang pertama inilah who need to be involved, dia akan recommend kepada kita. Kemudian yang kedua, be very clear about what the current policy you want to change. Okay, so kita tak boleh pergi kalau kita ini saya bercakap, yang kedua ni bercakap kalau kita nak propose kita punya polisi, kita pergi jumpa potential client dan kita tak pasti apa yang kita nak ubah. Apa yang nak ubah sebenarnya kita tahu. Jadi biasanya dalam team, bila kita katakan kalau kita ni team kita adalah economist, nak buat policy paper, cannot. You kena integrate juga daripada fee yang berbeza. Kita tak boleh orang kata too exclusive. Pelama ni team sendiri have to be inclusive. Maksud saya inclusive teman dalam universiti itu sendirilah kalau nak mudah bekerja. Kalau tak ada kepakaran dalam universiti, kita boleh dapatkan partner daripada yang luar. Kemudian yang ketiga, set the scene. Identify the shortfall of the current policy. We only can come up with a good policy recommendation by understanding kelemahan-kelemahan dalam polisi yang sedia ada. Okay, next letter. Ini apa lama ini 7 tips for writing an effective policy paper. Okay. Ini antara, kalau tengok gambar ya, pertama yang tiga ni nampak macam research kan, nampak macam research. Actually this is basically ini sebenarnya ringkasan eksekutif ini sebenarnya adalah policy brief. This is basically a policy brief, 500,000. Yang ini laporan akhir ini sebenarnya helping Nahrim untuk penyediaan kepada RMK 12 baru-baru ini ya, rancangan Malaysia ke-12 berkenaan dengan kenaikan RSI laut. So this is how we come up with the policy brief dan sebagainya. So basically ini kalau projek ini klien adalah Plan Malaysia, yang ini klien kami adalah Nahrim, dan yang ini klien adalah pihak KPT. So walaupun bunyi laporan teknikal, tetapi daripada laporan teknikal yang sedia ada inilah kita boleh come up with the policy brief. Macam saya kata tadi, bila masuk pada problem statement, sebenarnya kita kemukakan apa yang kita dah jumpa. So we cannot start from zero. Dia mesti dah ada something yang telah dibuat. Kalau tengok ini adalah untuk projek polisi untuk pembekalan air di negeri Kelantan. So ini sebenarnya 2021, ini 2018.
So ambil masa hampir 3 tahun untuk complete foundation kepada policy brief itu sendiri. Yang ini kami ambil masa 2 tahun, yang ini kami ambil masa juga dalam dekat 2 tahun, tapi untuk report dalam 6 bulan berikutnya. So I'm gonna go a bit detail dalam ini one by one. Kita ada masa kan, doktor kan? Okay, saya akan pergi yang pertama, understand your audience. Ya, ini slide-nya tak ada, doktor. Saya akan brief satu-satu je lah. So yang pertama saya akan kita lihat understand your audience. Ya, apa maksud memahami audience kita? Yang bila kita bercakap tentang understand your audience, kita bercakap actually kita ask the question. The first question to ask is who is the audience? Siapakah target klien kita? Adakah target klien kita misalnya Kementerian Alam Sekitar? Adakah target klien kita Kementerian Keluarga Pilihan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Wanita? Adakah target kita tu Kementerian Pelancongan dan sebagainya? So kita kena tahu siapa target sebenar kita. Kita tak boleh main langsam. Oh, target kita adalah Kerajaan Negeri Sembilan. Cannot. You cannot say target kita adalah Kerajaan Negeri Sembilan. Dalam Negeri Sembilan itu sendiri ada agensi-agensi kerajaan yang berbeza. Adakah kalau bercakap tentang kita come up dengan polisi pembangunan pelancongan. So definitely apa nama ni majlis kita. Kan? So itu. So personalize your presentation for specific audience. Kalau misalnya Usim buat something, nak buat macam saya pun tak tahu sangat tentang muamalat ni. Jadi kita memang cater. Bila kita present tu kita cater spesifik untuk mereka. So the more kita tahu tentang siapa yang kita akan present, so dia easier untuk kita tackle isunya. Kita macam sebelum pergi interview kan, kalau semua yang dah bekerja di sini akan bekerja, sebelum interview kita akan baca dulu background institut tersebut, tempat kita nak kerja, siapa dia punya bos dan sebagainya, apa skop kerja kita dan sebagainya. So benda yang sama. Sebelum kita pergi present, kita customize mengikut apa bidang dia. Kita jangan bercakap di luar bidang. Misalnya kalau katakan klien adalah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Tetapi saya saya pergi nak bentang, tapi saya bercakap dalam bidang misalnya usuluddin. Ada kaitan tetapi dia tak match dengan keperluan fakulti tersebut. Benda ni sebenarnya pun ada kena try and error sedikit lah. Macam kita pergi interview tu, kita bukan tahu semua pun. Kadang-kadang kita caught dengan soalan mereka yang kita tak prepare. So at the start, you may not know much about your audience. So takes time. Pada saya, takes time to get a feel for their attention and preferences. So kalau kita pergi dengan prepare, apa yang kita tahu dah audience kita, walaupun kita tak tahu sepenuhnya, kita boleh mencelah lepas tu daripada engagement kita. In the end kita tahu more or less apa yang mereka nak, dan biasanya it takes, orang kata there's a degree of try and error lah in the beginning, that eventually we be able to tailor their needs lah in the end. Macam proses kan, kita kalau kita buat research, benda yang sama. Kita buat research, kita ada Gantt chart kan. Dalam Gantt chart tu kita juga tengok ada proses yang kita silap, yang kita kena backward balik dan sebagainya. Yang kedua, kita bercakap tentang describe the agency of the issues. So bila kita describe the agency of the issue, it must
include a few sentences discussing the agency. Kenapa? Maksud saya, it's very easy sebenarnya. Maksud saya, a simple way to explain, kita nyatakan kenapa kes ini urgent, kenapa ia perlu come up dengan new policy. Bila kita sebut come up dengan new policy, it cannot be totally 100% new, cannot. It must be based pada sesuatu. Misal kalau kita tengok AUKU, kan? AUKU, ramai yang bercakap, oh kita masukkan AUKU, hapuskan AUKU dan sebagainya. That is a bercakap, ini maksud saya kita itu bercakap bagi orang yang awam, yang tidak faham dalam konsep sepenuhnya. Tetapi kita tak masukkan AUKU, kita pindah saja AUKU, buat penambahbaikan kepada AUKU sebab kerana kalau kita masukkan AUKU, universiti awam di Malaysia tiada punca kuasa. Kan? Jadi kita semua collapse nanti. So itu yang maksud saya sini. Jadi walaupun dia perlu dipindah, tapi kita kena bagi tahu pindahan itu sangat penting untuk memastikan isu yang sama tidak berulang. Itu maksud saya. Kemudian why is something your audience should pay attention to and why now? So ini yang kita tekankan juga, ya. Kenapa klien mesti memberi tumpuan kepada isu ini dan kenapa sekarang? So again, agency dan kenapa sekarang, and then buat orang kata apa ni, potential remediation of inaction of this issue. Itu yang saya maksudkan dengan agensi. Dan yang penting apabila kita buat agensi, describe the agency of the issue, dia mesti back up with solid facts. Kena ada solid facts. Saya rasa orang ekonomi, orang muamalat biasa dengan benda ni. Kalau kita bercakap tentang statistik, kita bercakap tentang growth dan sebagainya, dia mesti berdasarkan kepada facts, data-data statistik. It's not emotion driven, it shouldn't be rhetoric. Kita bukan ahli politik. Ya, banyak yang kata, misalnya orang kata, rakyat hidup dalam kesusahan kerana COVID-19. So we come up with the data menunjukkan betapa ramai daripada M40 menjadi B40, bukan bercakap mulut sahaja. Ataupun sebab nanti kalau kita cakap, ramai orang susah ni, tapi the moment sektor dah buka, kita tengok mall penuh manusia, kan? Shopping mall penuh manusia, still orang membeli belah barang-barang mewah. Dan dia kata, betul ke dia ni? Kan? So that's why kita kena tunjuk solid facts yang betul. Yang ketiga adalah provide sufficient background on the issues. Ini lebih kurang understand your audience jugalah. Bila kita sebut provide sufficient background of the issue, dia macam saya rasa kalau kita buat thesis sama ada master ataupun PhD, kita tak boleh assume yang readers, yang examiner tahu apa yang kita nak buat. So the same thing here, we cannot assume, don't assume your audience will already have all the background and information of the issues. Okay. Sebab kadang-kadang, kadang-kadang kita tengok kenapa agensi datang kepada kita. Walaupun itu memang tugas mereka. Sebab tak semestinya mereka tahu semuanya. Ya, tak semestinya mereka tahu semuanya. Kalau kita tengok ini Nahril, mereka memang deal dengan kenaikan aras air laut. Tapi they come to us because they cannot translate dia punya scientific data kepada social issue, impact kepada ekonomi, impact kepada social, impact kepada politik. So Hussein can take this opportunity. Kalau even though kata ekonomi dan muamalat, kata ni bukan bidang kami. No, kalau katalah nanti ada agensi yang very technical datang, kata no, ni bukan bidang kami ni. No, you cannot say that. You understand dulu. Jangan tutup pintu sebelum sit down with them. Have a meeting with them first. Kan? See whether kita boleh buat benda tu. Kalau tak boleh buat,
FEM kan sebut ni FEM still boleh jadi PI yang untuk benda tu. Jadi ambil je daripada fakulti lain untuk bagi support kepada the whole issue. Kalau tengok macam saya, I'm a political scientist, trained as a political scientist, but this is a project saya sebagai PI. Doesn't make any sense. Kenapa pula saya yang PI kepada kenaikan aras laut, kepada pelan pembangunan taman laut yang berkaitan dengan coral, kemudian kepada laporan logi Nyah Karang, desalination. It doesn't make any sense for political scientists to lead this kind of project. But then what I'm saying here, if I can do, you can do. Maknanya yang penting do coordinate. This is what Nakma failed dari segi budget, to coordinate. So kita juga FEM juga boleh coordinate. So you boleh ambil geran yang besar untuk coordinate walaupun orang kata, "Wih, ini bukan bidang you, kenapa pula you coordinate?" No, because the policy paper is about translating into the social issues kepada sesuatu yang praktikal. So don't assume audience, kembali kepada tadi, don't assume audience tahu apa yang kita tahu apa yang kita nak buat, sebab kita kata, oh dia klien kita kan, mesti dia tahu apa yang dia nak buat. No, that's why they ask for us. They ask us, they hire us to help them. Sebab ada benda yang mereka tak tahu. Kemudian summarize any relevant background that we put the issue into context. Kadang-kadang kita tahu idea itu ada. Macam kita lah academician. Kadang-kadang idea kita banyak tapi kita tak sempat menulis. Kan? So the same thing sekarang ini, bila policy brief, macam agensi yang terlibat, yang hire kita, dia tahu benda tu tapi they cannot put it together. They cannot glue the issue together. They see in patches. Kan? Unintegrated. So kita kalau sebagai konsultan kepada policy brief ini yang bertanggungjawab untuk gel in everything. Kalau kita tengok semua macam kefungsian kita sebenarnya sama seperti all the big consultant lah, Deloitte ke, PwC ke, any lah, KPMG ke, benda yang sama, kan? Mereka sebenarnya put the puzzle je together, kan? Everything they put it together, nampak cantik. Sedangkan data itu mereka perolehi daripada agensi kerajaan. Kalau Husim FEM terlibat dalam Blue Economy, which is saya terlibat dalam Blue Economy untuk wakil UMT lah, di peringkat nasional, untuk come up with the policy brief untuk Blue Economy Malaysia ni. Kalau Husim terlibat, FEM terlibat, kan perasan kan, PwC dia collect je data tu. Semua data tu daripada DOS lah, daripada PMO lah, daripada sekarang EPU dah ada balik dari EPU dan sebagainya, and put it together and they restructure, rematric the issues. Benda tu semua dah ada. Sebab tu ini yang penting. And then kalau rasa bila background ni, macam saya kata tadi, dia mesti concise. So kalau benda tu terlalu banyak yang kita nak bagi tahu, just make it appendices. Appendix, provide more background in appendix, so dia tak disrupt kita punya flow of argument dalam main text. So benda yang sama seperti mana yang kita buat dalam research. Tapi macam saya kata, policy paper ni biasanya lebih pendek, menggunakan perkataan yang lebih simple dan sebagainya berbanding dengan kita punya research. Kemudian yang keempat, keep it focus on the main issues. Ini kalau saya daripada pengalaman saya, bila bidding project, kadang-kadang bila kami sebagai tim, kadang-kadang kita bid juga dengan RU. So jangan rasa rendah diri sebab kita macam UMT pun bukan RU, Husim pun bukan RU. Jangan rendah diri bila RU bidding, kita tu takutnya nanti mesti dapatkan RU. No. My experience, kita bidding, banyak bidding, beberapa kali kita bidding dengan RU, but then because of the experience we have, I know the moment RU present, I know dia tak dapat. Saya tak nak sentuh lah, saya tak nak sebut nama siapa, tapi dia present, I know dia takkan dapat sebab
dia tak mampu nak condensekan isu. Sebab kita ni, saya rasa ini problem kita. Problem kita sebagai academician, lecturer. Sebab kita dealing dengan isu kan, banyak benda, kita tahu banyak. Ilmu kita sampai sini kan. So bila ilmu kita dah kat sini kan, jadi bila kita nak present, kita nak keluarkan semua. Sedangkan kita kena fokus. Jadi orang yang dengar tu lemas kan. Lemas, jadi dia tak tahu nak ke mana. Jadi kita not be able to condense. It's a wrong movement. Please condense your issues at least ideally in one page, and not more than one page. It's basically like executive summary lah. We put it everything in one page, macam abstract juga lah, kan? We put everything in one page. But abstract tu kena ada methodology dan sebagainya. No, we don't tell them the methodology, because the methodology we present during the progress. Kita kan ada apa lama ni kita panggil apa tu, progres awalan, progres pertengahan, progres akhir, dan progres apa tu pelaporan akhir dan sebagainya. So itu masuk, saya keep it to the focus. Kemudian yang kelima ini, saya rasa ini yang familiar, seperti yang saya kata tadi, tentu sekali familiar, include statistik. Dalam today's punya world, everything must be backup dengan statistik. Because macam saya kata, kita bukan buat manifesto pilihan raya. Maksud saya bukan tak boleh kalau USIM kalau ada daripada rakan-rakan di hire untuk membantu manifesto pilihan raya, go ahead. Itu boleh as long as fakulti benarkan, universiti benarkan dan tidak melanggar kita punya peraturan sebagai tengah awam, dan kita terikat dengan impartiality, that is fine. Dan saya sendiri pernah terlibat dalam penyediaan manifesto parti, bukan secara langsung, tapi bila dia orang prepare, kadang-kadang dia minta pandangan daripada academician to what extent benda ni boleh. So kita sebagai academician, bila kita bagi pandangan tu, tentu sekali kita impartial, but then we must understand manifesto is manifesto, it must be kayangan ke atas. So but that itu silap. Kadang-kadang kita bila buat policy paper, kita tak support. Ada saya tengok ada yang tak support dengan statistik argument. So kerana kita tahu apa dia, backing up your argument, kita backing up kita punya argument with statistic is a non-negotiable for a policy briefing or policy paper. So the moment you come up dengan statistik, then it's basically kita katakan yes, we back up with very empirical analysis, very scientific analysis. Then present the statistic in visual way that stand out. Ini pun penting. Academician ni kadang-kadang ada 10 dihumbankan dalam slide tu. Sebenarnya orang yang tengok tu tengah. Ini figure apa kan? Kita keluar dengan kita kan sukalah correlation lah, regression lah, kita tabur segala bintik-bintik tu, dan yang tengok tu tengah. Kan ni ada tabur apa, yang hujung tu apa, yang berkelompok itu apa dan sebagainya. No. Kita basically keluar dalam bentuk yang stand out di sini, biasanya yang simple, yang biasanya dia orang ni suka catat pai gitu-gitu je lah, yang semua orang boleh faham. Tak payah tabur. Bukan kalau kita tabur tu dalam peringkat yang bila kita present kita punya progress, kita boleh tabur. Tapi kalau kita big data, jangan tabur kita punya data-data tu. Dia orang pun tak faham apa itu regression, apa itu correlation, siap semua coefficient yang keluar. Tak payah. Don't waste their time and don't waste our time. Untuk itu kalau kita bidik, ya. Maksudnya di sini kita kena support data statistik yang orang kata yang relevan. Biasanya dia nak tengok yang macam yes or no, kan? Berapa ramai yang support, biasa ramai yang menentang. Itu yang penting lah. Ataupun kalau kita bercakap tentang efisiensi, kita tunjuklah dalam catapai sama ada berapa banyak sebenarnya dalam graf tu yang menunjukkan dia sebenarnya apa lama ni
effective or no. Kita biasanya kita tunjuk macam growth ke dan sebagainya. Ya. Yang keenam, lebih kurang tadi kepada statistik juga include visual. Ya, maksud saya tadi chart dan graph ni lah. So mesti eye catching. Orang kata sekarang ni kan zaman kita panggil apa, lupa dah saya ni. Grafik kan, kan ini zaman grafik. Jadi biasanya policy maker ni impress sikit dengan grafik, sebab tu kita tengok dia consultant dia biasanya come up dengan grafik-grafik lebih banyak sekarang ni. Dia less worthy sebab it's very old fashion, letak banyak perkataan ni sampai bermuka surat dan sebagainya. Nama PowerPoint tapi ayatnya bersepah-sepah kan, macam kita baca paragraf, macam baca muka surat satu buku cerita dan sebagainya. No, another orang kata itu bagus untuk membantu kita bercakap, but then the moment benda tu silap, kita tak boleh nak undo. Kita tak boleh nak undo, kita and then orang tak akan bagi perhatian kepada kita sebab dia akan baca. Kata dia ni mesti baca, dia akan baca, dia orang akan baca. So orang tak bagi perhatian kepada kita. And ini train, kita kena train lah beberapa kali sebelum kita bentang tu lah. Tapi maksud saya bila kita tulis banyak, bila kita salah, kalau kita tak nak nampak bodoh depan klien kan. Kalau kita salah, tiba-tiba klien kata you salah. Bukan tu, itu salah tu. Atau you outdatednya, outdatednya you punya ni. Kan sebab dia dah baca. Tapi kalau kita letak point, kita salah cakap, and then dia tegur kita, kita boleh undo. Kita I was so excited to present this and I'm mumbling. Kita boleh kata gitu kan. Atau did I say that? Oh, sorry, apologize balik yang mungkin tersasul tadi dan sebagainya. So we always can undo walaupun kita tahu sebenarnya kita tak ada. Ini the trick lah kan, the tip lah. Kita tahu tak ada pengalaman tu, tapi bila dia bagi tahu you salah, sebenarnya ini yang latest. So kita dapat ilmu baru, but at the same time kita jaga credibility kita. Ini diplomasi, itulah tip yang untuk ni lah. Dan orang kata dan make sure juga visual chart and graph yang kita letak dalam kita punya presentation tu well thought. Masuk well thought di sini, well thought out lah, dan dia mesti, maksudnya dia align dengan message yang kita cakap. Kadang-kadang kalau biasa rakan-rakan kan kita semua tengok kan, dia letak chart lain, dia letak dia cakap benda lain. Kita tengah dengar ni, kenapa pula macam tak coherence ni dia bercakap ni. Cakap lain. Benda kan ini biasa dalam academician. Kita tengok kan biasa. Saya rasa tak ada, bukan saya nak malukan, kita semua ahli-ahli akademik ni memang dah biasa sangat dengan benda gini kan. Kemudian maknanya di sini we have to ensure that our visual match our narrative dan juga narrative match our visual. We cannot letak benda lain, kita bercakap benda lain. Kadang-kadang kita excited, kita tersasul kan. So dalam policy brief ni kita mesti be very specific lah. Kemudian yang last tip ini adalah avoid jargon. Ini saya selalu dari tadi pun, dari awal saya dah katakan bombastic dan sebagainya. Kita tahu pensyarah ni, akademik ni researcher dalam dunia yang tersendiri. Bila kita buat policy brief, kita bukan memberi maklumat, kita bukan disseminate kita punya information, kita punya knowledge kepada specific peer group. No. Kita beritahu kepada luar peer group kita. They don't understand our language. They don't understand our language. I attended training last week dari China. Tapi saya tak salahkan training itulah, projek itu. Tapi saya masuk itu sebab since saya dekat COG, saya di INOS, memang dealing dengan teknikal, saya masuk itu untuk memahami
belajar lebih banyak tentang hidrologi, tentang environment, erosion dan sebagainya. And then selama 5 hari itu, I have to be honest. Kan saya rasa 60% daripada presentation yang dalam training saya tak faham pun. Sebab language yang dia pakai tu sangat spesifik. Saya ternganga sepanjang 5 hari tu ada 2-3 session saja yang saya faham. Tapi saya tak salahkan itu. Sebab itu memang main untuk peer group punya training. So maksud saya di sini, bila kita buat policy paper for rakyat, policy paper for negara, for state. So everybody will be impacted by our policy. Kalau dia diimplemented, diterima. So untuk terang kepada policy maker pun background mereka berbeza. Dan education mereka juga berbeza. Ada yang tak berapa tinggi dia punya education, walaupun mereka part of the lawmaker yang berada dalam Dewan Rakyat, tapi kadang-kadang education mereka tak tinggi. So mereka have a difficulty to digest. Being someone who train in the parliamentary affairs, saya faham sangat benda ni. Kita nak explain macam mana kepada mereka, kan? So that's why tak payah nak guna. Kalau misalnya kata ini macam kalau dalam bidang saya, sains politik, kita ada istilah apolitical. So kalau orang awam dengar apolitical, dia mungkin kat A dengan A yang berasing dengan politik. D kalau ulang lagi D politik. But actually apolitical is non-political. Maksudnya non-political. So why using the word apolitical? Sedangkan ada kata is non-political ataupun lagi neutral. So kenapa nak sakitkan kepala, nak tunjuk bijaknya aku guna apolitical, orang tengah tak faham apa benda. Sedangkan perkataan dia adalah neutral, be impartial. So you have to be apolitical. Tengah manusia tu. Kan faham? Ataupun kita tahu kan kita mala fide. Dia kita tahu apa orang apa benda mala fide ni, kan? Sedang kita tahu it's a bad attention. They have a bad attention. Kan ada bad attention. Kan tak payah nak tunjuk yang kita bijak. Kita tahu when we already in the academic, we already bijak among us lah. Tapi it doesn't mean that we have to show off our kebijaksanaan tu sampai lemas orang yang dengar. Ya, so no matter sebab jargon can confuse the audience. So the moment they confuse, then that's the beginning. Dia akan reject kita punya proposal. Kalau kita dah pick up proposal lah, ataupun kalau kita even pick up progress pun, kalau dia confused, kita mungkin determinate in the middle. And this happen, kita can be determinated. Kemudian, so no matter how scientific information are, always strive to craft your language to easy to understand language, no jargon. Because what the policy paper do is too simple to connect all the pieces, connect all the issue to say what the end result would be and how it will be meaningful to us. Itu je. Sebab in the end, policy paper is about to solve the issues and kenapa dia memberi makna dalam kehidupan kita dan apa yang akan berlaku sekiranya polisi ini dilaksanakan. Itu yang orang kata 7 tips yang saya rasa yang boleh buat untuk efektif policy paper. Next, Doctor. So takeaway sini, yang pertama, saya rasa ada 3 takeaway saja di sini. Yang pertama, bila kita dapat projek untuk buat policy paper atau policy brief, kita ni as academician kan, serve as the bridge, menjadi orang kata penghubung, jambatan antara between academia dan juga policy maker. So kita menjadi orang kata misalnya yang menghubungkan dua yang tak bercantun itulah, kalau sungai-sungai lah, kan. So kita buat sesuatu untuk policy maker. Yang kedua, bila buat policy brief, be concise, be concise without being superficial. Ya, kita sebab maksud saya sini
dia ini yang membezakan kita dengan research grant yang lain. Research grant biasanya kita elaborate, especially dari segi literature review itself, itu kemudian very elaborate dari segi misalnya hipotesis dan sebagainya lah, variable to ID lah, IV dan sebagainya. Kita be very specific on that. Dalam kita buat policy paper, kalau kita, they are not interested on that. They are more interested, can it be done? Boleh ke benda ni deliver? So that's why dalam policy delivery is very deliverable is very important. Kemudian yang take away ketiga, create puzzle of the need. Maksud saya create puzzle of the need ni sini macam kita ni, bila kita diundang untuk bid the grant ataupun kita di hire untuk menolong agensi tertentu, dah dapat grant untuk buat brief, policy brief atau policy paper ni, dan kita mesti able to convince them bahawa ada keperluan untuk polisi sedia ada ini dipinda, diubah, ditambah baik. Itu yang perlu. Without apa ni, kalau kita tak mampu create need to change the policy, then tak payahlah buat policy paper. Why orang kata apa lama ni, why fix kalau dia tak broken kan? Kita tak perlu baiki kalau dia tak rosak kan? So kita hanya baiki benda yang rosak. So itu maksudnya create puzzle of the needs. Kan? Mana benda rosak ni tak semestinya 100% rosak. Untuk penambahbaikan ataupun untuk persediaan kepada sesuatu. Ataupun kalaupun katakan misalnya benda itu tak dilaksanakan lagi, tapi ia adalah sesuatu yang besar di peringkat global, macam misalnya SDG kan, SDG. So kita walaupun belum dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia, tapi kita tahu benda itu penting. So USIM juga, FM juga boleh propose itu kepada agensi kerajaan, ataupun misalnya kalau blue economy ke dalam COVID dan sebagainya pun juga boleh propose kepada kerajaan. Saya rasa itu sahajalah kot. Ini yang last slide kalau saya tak salah kan. Ya betul. So sekian, terima kasih. So kalau ada apa-apa pertanyaan atau pandangan nak dikongsi, bukan tak semestinya pertanyaan ya, pandangan nak kongsi bersama dengan saya. Macam saya kata, saya pun masih lagi belajar untuk sharpen my apa nama ni, kemahiran dalam buat polisi ni. Boleh saja, saya tak ada sifat ni sharing session kan. Alright, terima kasih Dr. Right. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nazli atas pembentangan sharing session yang diberikan oleh Dr. Nazli. Banyak tips dan juga banyak guidance lah bagi saya untuk write this policy paper ni. Jadi sekarang saya bukalah kepada audience, kalau ada yang inginkan clarification ataupun berkongsi experience ataupun nak dapatkan tips, specific tips on mana-mana area on the policy papers tu, saya buka sekarang. Kalau ada, mungkin di chat. Kalau ada juga, boleh post the question dekat chat. Okay. Kalau tak ada, maybe saya start dengan satu question, Doktor. Tadi dalam structure buat policy papers tu, you mention about this having policy options. Apa maksud having policy options? Maksudnya kita propose few options atau bagaimana tu? Ya, basically dalam kita buat policy brief atau policy paper ni, kita sebagai orang kata researcher kepada pihak klien, we provide the policy that we will love them to be implemented lah, untuk mereka laksanakan. Tetapi dalam keadaan tertentu, it's not dalam keadaan tertentu, tapi dalam masa yang sama kita juga memberi option
polisi-polisi yang boleh dilaksanakan sekiranya yang pertama itu yang kita cadangkan itu, D1 yang kita cadangkan itu tidak diterima oleh pihak klien kita. Kemampuan agensi untuk absorb sesuatu polisi itu juga terikat dengan undang-undang yang sedia ada. So kadang-kadang apa yang kita cadangkan itu can be too advanced. Misal sekarang kami di COG kami memperolehi grant bersama dengan kerajaan China untuk pelaksanaan Marine Spatial Planning di Terengganu. So Marine Spatial Planning ini adalah suatu yang jadi Kuala Terengganu, Kuala Nerus adalah daerah yang pertama di Malaysia yang akan dijadikan uji kaji. Macam uji kaji lah, pilot lah, basically pilot site untuk MSP di Malaysia. Okay. So dalam pelan struktur negara, rancangan pembangunan struktur negara, memang MSP telah dimentionkan. Tetapi isu sekarang ini dia perlu juga perubahan kepada beberapa enactment atau akta untuk bagi tujuan implementasi MSP. Jadi sementara ia boleh diimplementkan secara penuh, kita propose apakah start yang perlu kita lakukan. So option juga dari segi start itu sendiri, dan juga option juga dari segi apakah undang-undang atau peraturan sedia ada yang boleh diguna pakai bagi tujuan pengembangan kepada polisi yang kita cadangkan dalam jangka panjang. So it's stages. So ini penting. Kalau kita cuma bahagi satu, dan suddenly kata, oh cannot, kan? Oh cannot ni. Kadang-kadang cannot tu bukan sebab undang-undang. Cannot tu kadang-kadang sebab faktor kewangan. Kan? Kita tahu bila melibatkan belanjawan, dia akan ada beberapa isu. Kadang-kadang polisi yang kita nyatakan itu walaupun bagus, sebab kita guna benchmark daripada negara maju, tidak mampu dilaksanakan atas faktor kewangan. Sekarang itu kita kena bagi a few option di situ untuk mereka nilai. Dan option ini biasanya kita bukan buat pada final. Bukan option tu maknanya dah siap. Kita kata this is option, no. Because bila kita buat policy brief ini, dia ada stage yang berbeza. Kan? Jadi biasanya option tu biasanya bila dalam peringkat pertengahan lah, bila kita prepare laporan pertengahan, dan biasanya kita bagi beberapa option. Dan dari situ kita finalize balik, dan juga biasanya option ni walaupun diterima oleh agensi, tetapi sekiranya ditentang penuh oleh semasa FGD dijalankan, misalnya memang overwhelm menentang perkara tersebut, so kita akan drop juga option tersebut. Sebab bila kita nak implement polisi, kita kena ambil kira isu-isu budaya juga. Sebab kalau polisi ada tapi tak diterima, tak guna juga. Selain ini, kerana itu kalau kita tengok doktor sekarang, ini pun juga projek kami di UMT, dalam projek bila melibatkan kawasan-kawasan kita MPA ni, kawasan protected area, kan, kawasan-kawasan yang dilindungi dari segi alam sekitar ini. Misalnya UNDP sebelum ini, bila dia declare kawasan itu perlu diprotect, sedangkan pulau, misal pulau ke ataupun kawasan yang kena protection itu ada penduduk, then the question is how they going to survive kalau kita impose benda-benda ni semua, kan? Dalam tahun 90-an, awal abad ke-21, ini pendekatan digunakan. Kita tak mengambil kira elemen sosial yang akan isu-isu sosial yang akan terbit daripada polisi yang kita implement. So now UNDP, kita juga dah dapat projek ini daripada UNDP yang terbaru, yang untuk re-evaluate
dari segi penguasaan sewage system di taman laut. Ini yang akan kami lakukan dalam 20, kita panggil projek sampah lah sebenarnya. Kita panggil bukan projek sampah, tapi kita panggil projek sampah sebab dia dealing with the solid waste juga yang terbaru daripada UNDP untuk ambil elemen kemanusiaan. So because in the end manusia yang buat. So kalau hebat macam mana pun kita tak ambil elemen kemanusiaan, dia tak akan jalan. So itu sebab itu kita bagi a few option. Okay. Maksud doktor yang tadi tentang FGD tu, let's say we have options tu kan. So options tu kita dah buat FGD siap-siap and we come up with the option, ataupun dah ada option then we see the reaction on that option. Biasanya sebab kita already have a certain knowledge kan, kita dah ada ilmu tentang apa yang kita nak buat. So masa FGD tu kita dah buat, basically kita dah propose, kita boleh propose dalam FGD tu, brainstorming, this is exactly yang kita nak, what do you think kan, what do you reckon kalau kita propose option ni kan, option 1, 2, 3, so jangan bincang itu. Okay, alright, interesting. And kalau ada soalan dari yang lain? Okay. Tadi saya juga tanya juga sebab tadi very interesting Dr. Nazli punya talk. Bila tengok jenis-jenis laporan tu, dia ada macam-macam ya, laporan teknikal, kajian impact. Jadi memang itu is basically apa yang klien request ataupun macam mana kita approach jenis-jenis report tu. Yang saya tunjuk tadi sebenarnya itu bukan kecuali yang paling tepi tadi. Yang paling tepi tadi yang gambar pulau tu, itu memang basically brief lah, policy brief untuk kerajaan implement macam mana. Yang tu yang lengkap. Yang lain itu kalau tengok ada laporan teknikal, ada pun laporan kajian. Itu macam saya kata tadi, itu sebenarnya adalah persediaan untuk membuat policy brief kan, ataupun dia adalah suplemen kepada policy brief. So technical report is always a good thing lah. Kalau kita dah ada technical report, dia bagus untuk memberi kita solid finding yang kita boleh buka dalam, macam saya kata tadi, kita buka kita punya problem statement dengan apa yang dah scientifically orang kata tested kan. So kita dah ada data tersebut. So sama juga misalnya kalau tengok tadi yang kenaikan aras air laut tu, sebenarnya laporan itu disediakan bagi tujuan pelobian untuk increase peruntukan kepada Nahrin dalam rancangan Malaysia ke-12 dan juga digunakan untuk meminda beberapa akta berkenaan dengan climate change dan juga kenaikan aras air laut di Malaysia. Kan kita tengok sekarang ni pun yang banjir dekat yang berlaku sekarang ni pun ada kaitan dengan kenaikan aras air laut dan climate change kan. So basically kita fit already benda tu. So sama juga kalau FAM ataupun USIM memang dah ada laporan-laporan teknikal sebelum ini. So boleh digunakan. So kalau kita nak approach client, kita bagi tahu saja. We already done this and we see this is the weaknesses yang perlu improvement dalam sistem. So why not? Why not? Macam bagi kami funding untuk certain project, kan? Untuk this particular project. Maksud saya bila kita buat tu kita kena spesifik, kan? Macam tadi yang Nahrin tu memang spesifik kepada kenaikan aras air laut. Kita memang bercakap tentang climate change, tapi climate change can be anything. Coral bleaching, kan, kenaikan aras air laut, erosion dan sebagainya, macam hujan, taburan hujan dan sebagainya. Tetapi kita cuma fokus pada satu perkara. Sebab bila kita nak pindah polisi is very specific. Kita pindah akta pun, akta very specific. NMN pun, NMN very specific. And then kalau tengok yang sebelum yang dua tu, yang hampir 3 tahun tu, penyediaan pre-impact dan juga post-impact tu very specific. Memang kita bercakap tentang isu bekalan air bersih, tapi we make it very specific on the desalination, kan, penyah garaman air.
Jadi sebab bila sebut penyah garaman air, belum ada polisi yang berkaitan dengan penyah garaman air untuk tujuan minum, bukan untuk tujuan blast, tapar, shipping dan sebagainya. So dia memerlukan satu konkret polisi dan dia memerlukan perubahan sebab air di bawah estate kan, enactment, dia perlu mungkin ada enactment baru atau pembinaan kepada enactment sebab belum ada enactment yang khusus untuk air laut untuk diminum oleh rakyat, dan competition dari segi adakah air laut itu milik kerajaan negeri atau milik kerajaan pusat. So itu yang kita maksud saya. Jadi so bila kita go very easy sebab kita dah ada database. Saya sure dekat FAM dah banyak yang terlibat dengan research dan ada hasilkan technical report. Technical report tu beza sikitlah dengan report-report grant dari kementerian yang KPT dan sebagainya kan. Sebab technical report memang kita buat spesifik untuk agensi kan. So agensi tu memang hire kita, memang beri grant kepada kita untuk come up with the technical report. So basically technical report ni boleh di-convert kepada policy brief sebab dia lebih kurang perlukan pengaturan yang restructuring sedikit saja sebab kita memang dah cater untuk agensi terbabit yang beri grant kepada kita. Okay, alright. Any question from the audience? Because kalau tak ada, saya ada one last question, Doktor. Kalau kita baca, sebab kita memang dah terbiasalah dengan artikel jurnal kan, sometimes at the end tu dia ada buat policy implication. Can kita ambil itu sebagai start kita untuk propose policy paper? Yes, definitely. Dari segi pembacaan, maksud saya tadi bila kita dah ada konkret tak semestinya technical report. So maknanya kita boleh guna balik daripada kajian-kajian saintifik tersebut, daripada conclusion mereka berkenaan dengan recommendation yang mereka buat. So kita boleh ambil recommendation mereka itu untuk kita gunakan sebagai policy option daripada kita. Because dalam jurnal bila dia buat policy recommendation pun dia based kepada certain issue kan, isu itu. Tapi maknanya tapi maknanya recommendation tu mesti coherent lah. Kita tak boleh ambil recommendation yang sebarangan. Sebab in the end mesti saya kata is very specific. Mesti dalam kepala kita mesti ingat bila kita buat policy paper dia sangat-sangat specific. It's very niche, kan? Very niche. Keanggotaan ahli kita tu boleh je daripada berbagai bidang. Sebab saya kata the more the merrier sebab policy is meant to be inclusive, cater for everybody. So kalau kita boleh cantumkan idea daripada kepelbagaian kebijaksanaan yang ada itu, that's gonna be better. Kan? Betul. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Tumpang ya. Silakan Dr. Karina. Terima kasih Dr. Nazli, very interesting sharing session. I think I've been so far lost in terms of how to kind of create or framing policy because sometimes you feel like ini polisi ke, ini boleh ke orang terima kan, sebab because I'm doing research also and we have to come up with a framework, like a proposal to enhance the creative industry. So when I met with those people in the bahagian dasar dekat Finas, so they were like, oh, we already have this, we're working on this, we already have something going on for the new film policy. So dia macam nak kind of control lah, sebab our topic also different because we're going to propose something that have a basis of culture and religion. So untuk Muslim dalam industri kreatif, itu kajian saya lah. So at the end of the day we have to come up macam yang doktor tunjukkan tadi itulah. So I think it's very very interesting and useful. Tapi kan doktor, boleh ke macam saya ambil certain part of the current policy which I also involved yang untuk dasar perfilman yang baru tu, DFM tu, untuk saya nyatakan this is kind of
our finding, this is what we think going to make the policy better. Sebab dia punya satu orang kata apa, artikel dalam tu dia kata untuk memartabatkan profession dalam industri media kreatif. So soalan saya. Very interesting, Dr. Karilawati. Punya apa lama ni research ni lah. Pada saya macam tadi saya maklumkan awal-awal, bila polisi kita come up nak buat policy brief ataupun policy paper ni, we need a client. So ada dua kaedah, maknanya kita pergi propose kepada klien untuk dapatkan klien tersebut, ataupun klien yang propose kita. Dia open the grant ataupun dia pergi direct pada kita untuk buat sesuatu. So dalam kes ini misalnya saya pun tak arif sangat dalam media, tapi katakan let's say saya assume sini klien adalah Finas, kan? So klien adalah Finas. Misalnya klien adalah Finas, jadi doktor nak come up dengan polisi untuk enhance apa lama ni industri Practice. Apa dia? Industry practice lah. Industri practice dalam di Malaysia yang orang kata yang katalah patuh syariah ke, which is a good terminology, patuh syariah ke dan sebagainya. Kan which bila sebut patuh syariah it can be, orang kata it can be a product. Because halal is a business now. Yes, so easily dari segi buying in saya nampak itu dia boleh dibuat. And then kalau apa sebab patuh syariah ini something yang baru, mungkin saya tak pasti mungkin yang baru dalam dunia seni, tetapi apa yang boleh saya katakan di sini, doktor boleh cadangkan berdasarkan kepada finding yang doktor buat, dan walaupun dia tidak ada dalam negara kita, benchmarking perlu dilakukan. So saya tak arif sangat, tapi saya pasti kalau kita tengok, kalau kita tengok international films kan, kalau kita tengok daripada Iran, they have a very super movies kan, yang kadang-kadang menang anugerah di peringkat dunia, menang Oscar, menang apa lama tu yang dekat Perancis tu, saya tak ingat apa anugerah tu. Dia selalu menang di filem-filem daripada Iran ni. And then saya tak tahu sama ada dia ada tak, tapi that is your role sebagai researcher untuk figure out. I'm sure they have undang-undang, di situ ada peraturan. Kalau kita tengok filem-filem Iran ini, they are so good, the film is so good without touching. Dia boleh show the love tanpa pegang tangan, tanpa berpelukan, tak perlu drama pukul 7 TV3. So and then sangat patuh syariah dari segi orang kata halal gag itu sentiasa ada dalam movie kan. Yes. Filem Iran halal gag selalu ada, tapi you don't feel like wah apa ni buat-buat, aduh aku bercinta tak buat macam tu kan, tapi kita rasa it's all natural. Even suami isteri dalam filem Iran pun tak berpegangan, ada halal gag, tapi still kita nampak wow, they are real family. They are so tengok je kat mata kan? Ya. Pertentangan mata je. So itu, and I'm sure ini adalah guideline dia. So then itu yang kita kena buat. Tapi kan doktor, kalau bila saya cakap dengan orang industri masa yang kita punya research yang sebelum ni lah, semua dengar ini doktor nak buat yang patuh syariah ni. Semua macam takut tau. Ya takut. Dia takut sebab dia takut macam ni nak tutup perut nasi lah, nak dapat loan susah. Sebenarnya dia nak dapat loan pun dia kena dapatkan banking. Ni bagus, berita bagus untuk FAM juga. Banking yang ada patuh syariah untuk nak support dia, nak funding dia orang punya production tu. So perkataan tu memang jadi macam satu ketakutan lah, sebab mereka bimbang mereka punya kreativiti tu akan tersekat kan. Makanya cerita je tak dapat nak dilahirkan. Apa yang kami buat sekarang ni, kami dah consult a few bodies juga, persatuan profesional pekerja production filem dan TV ya. So dan juga beberapa agensi lain lagi lah. So macam tadi doktor kata audience, siapa audience kita, siapa yang kita nak bentangkan polisi punya paper ni, sebab yang ni ditaja oleh KPT.
Ni. Tapi bila kata saya mencelang tapi bila yang ditaja oleh KPT adalah bahagian tujuan untuk tujuan research. Ya. Tapi bila polisi brief bermakna ini fall under saya tahu Finas ke? Finas lah. Kan fall under Finas. For Finas ada bawah Kementerian Komunikasi kan. So your target now untuk dari segi research grant memang ini research grant datang dari KPT. Tapi your target audience adalah Kementerian Komunikasi dan specific audience adalah Finas. So dari situ ini yang kena restructuring the the proposal and juga metric balik you punya finding tu. So kalau saya sure bila KPT maknanya kita come up dengan problem statement yang menunjukkan benda ni adalah gap di Malaysia. That's why you need to funding us. You have to fund us because there is a gap. There is no regulation. There's nothing about patuh syariah dalam industri seni negara. And it's going to be a new thing. And USIM, our firm akan come up with model bagaimana nak buat patuh syariah dalam dunia seni. But then you cannot sell that kepada Kementerian Komunikasi atau Finas. Because what you're telling now, this is something new. Everybody is so takut. But you have to tell them, we basically rebranding like how to add a value added kepada yang sedia ada. Kan? And in fact dari segi Finas and then in the end dia mungkin boleh ada satu unit yang berbeza. Kita tunjuk multiple effect, peluang pekerjaan baru, bagaimana kita nak market kepada negara lain tentang industri perfilman kita, ataupun dengan patuh syariah kita ada niche baru dari segi industri perfilman, dan juga Malaysia can be a center untuk rujukan mana-mana negara Islam, especially OIC, yang ingin kembangkan industri seni. Seni it doesn't mean haram. With the patuh syariah seni, then meaning it can be advanced without being haram kepada So then cara market itu berbeza. Tadi kita kena terbalikkan. Maksud saya kata apa yang kita kemukakan adalah apa yang finding. Finding kita adalah problem statement kita. Dalam kita apply research grant, problem statement kita basically apa yang kita nak buat. Apa gap kita, apa nobility dari sini, apa originality di sini. So kita nak buy in daripada situ. Sebab you need to fund us because it's never been done. It's never been done. It need to be need to fill the gap. Tapi dalam ni kita look how do we enhance our industry. So the word is different. How do we enhance certain thing? How do we improve certain thing? Why is it good for you to have it this? Kan? Dulu semua sama saya rasa. Dulu semua orang takut bila sebut halal. Kan? Semua orang takut. But now it's become industry. Even Europe sekarang ni pun saya tahu. German is very aggressive nak perkenalkan Germany as the hub for halal in Europe. And Australia and New Zealand are very aggressive kan to be the halal hub for the red meat in the world. So everybody sekarang ni into that. So something new memang orang ketakut. But then I'm sure fan boleh convince, you boleh convince, doktor boleh convince kementerian. But you need to go, sebenarnya ada je kita saya tak masukkan, tapi how to convince the staff or how to ensure we open the gate is open to us. There's another tips lah sebenarnya sebab benda ni berbeza kan. Ini the skill memang benda, bila kita cakap tentang policy brief ni, policy paper ni, the buy-in is one of the most important thing. The buy-in from the agency yang terlibat lah. Bila kita buat policy paper, policy brief ni, our main dalam konteks Malaysia, our main and the only client actually is the government. Yes. Agency lah, tak kira lah maksud saya government ni kementerian ke agensi ke dan sebagainya. Because that is itulah kita di Malaysia. Doktor? Okay. Thank you very much, Doktor. Terima kasih Urus Setia. Thank you Dr. Ella for the question.
Boleh Azad fan join, so nanti kita boleh menang award dekat apa one of the thing, apa tadi Keynes kalau dekat France kan. Aduh. Okay, thank you Dr. Ella for joining us today. So saya rasa almost 1 o'clock already. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Nazli atas perkongsian hari ini. This is my first time listening about writing policy paper. Interesting, and dia nampak simple, tapi I think the challenge tadi macam nak condensekan kita punya apa yang kita nak propose tu, because all this while kita, like you said, I have to agree juga, academician dia memang meleret-leret lah, and macam tadi memang saya tergelak betul bila nak tabur all the data tu kan. Memang kita sukalah selagi boleh lah nak tunjuk all the correlation semua-semua tu. Okay, thank you very much Dr. Nazli. Perhaps nanti boleh juga kita join, kita jemput untuk sharing session macam mana nak lobby pula ni. That one is another skill saya rasa. Okay, I think you gain through your experience lah all those skills ya. Okay, so again terima kasih banyak-banyak kepada semua, dan untuk makluman semua yang hadir pada hari ini adalah sesi RIS yang terakhir untuk sesi 2021. InsyaAllah tahun depan akan ada lagi RIS pada tahun 2022, dan perhaps dalam attendance list yang attendance yang saya share tadi, saya minta juga kepada rakan-rakan untuk nyatakan perhaps any improvement ataupun suggestion lah untuk next year punya RIS 2022. Jadi sebelum kita akhiri session ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nazli sebagai penceramah kita pada hari ini, dan juga kepada semua rakan-rakan yang beri support kepada program RIS ini. Terima kasih kerana hadir. Dan sebelum itu saya jemputlah rakan-rakan, kita ambil gambar before kita end our session ni. Mungkin mana-mana boleh, kalau ada yang nak on the camera. So saya perhaps tadi ada ramai lagi Dr. Nazli, mungkin ada yang dah left sebab agaknya makan tengah hari mungkin. Tengah hari. Okay, tapi thank you very much. Okay, so alright. Kita kalau yang lain ada lagi yang nak buka on the camera? Okay. Alright. Ada juga tadi rakan yang message saya, doktor, saya tak tahu line dia terkeluar, asyik kena tendang je. So I think normal lah dengan bila online ni. Okay. So saya kira 3, 1, 2. Sekejap ya, sorry. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Okay, so saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, dan insyaAllah moga-moga program RIS yang kita anjurkan pada tahun ini dapat dimanfaatkan oleh semua, dan banyak tips perkongsian dari segi buat paper, bid grant, and then now writing policy papers. Harap akan dapat meningkatkan lagi motivasi kita untuk terus menerbit, terus berinovasi. So saya sudahi sesi RIS pada hujung tahun ini. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan juga suratul as. Saya nak ambil kesempatan juga, terima kasih pada Doktor dan juga FAM sebab beri peluang untuk saya share ilmu. Dan kalau ada salah silap tadi, minta maaf lah kalau kita kasar bahasa. Dan dah tak lama pun tahun baru, jadi selamat tahun baru juga lah. Okay. Terima kasih doktor. Nanti kami jemput ke FKP pula. InsyaAllah. Kita buat hands on bersemuka, insyaAllah. Doakan semua selamat. Terima kasih, Fam. Okay, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Okay, sama.